मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबकी संडे स्कूल टीचर आंटी समीना हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरा ईमान है कि आप सब खुश हैं और बिल्कुल ठीक हैं। आपको याद होगा पिछले इतवार हमने कहानी सुनी कि किस तरह खुदा ने साउल को बदला और वो बदल गया और वो पौलुस बन गया। साउल कलीसिया को सताता था, परेशान करता था और साउल के साथ बहुत सारे और लोग भी थे जो कलीसिया को तंग कर रहे थे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगी जिसको हेरोदिस बादशाह ने लेकर कैद में डाल दिया, पर वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसने खुदा पे भरोसा रखा। और ये उस वक्त की कहानी है जब कलीसिया सताई जा रही थी, पर खुदा के लोग इस मुश्किल के वक्त में, इस परेशानी के वक्त में, इस दुख के वक्त में बिल्कुल परेशान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खुदा पे भरोसा रखा। तो आए कलाम मुकद्दस में से रसूलों के ईमाल 12वें बाब में से हम इस शख्स की कहानी सीखते हैं जिसने खुदा पर भरोसा किया और फिर खुदा ने उसके लिए क्या किया, ये हम कहानी में सीखेंगे। हेरोदिस बादशाह ने शमौन पतरस को गिरफ्तार किया और उसको पकड़कर कैद खाना में डाल दिया और उसकी निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4-4 पैरों में उसको रखा। बच्चों, कैद खाना में तो पतरस की बहुत सख्त निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया, खुदा के लोग पतरस के लिए बदिलो जान दुआ कर रहे थे। और बच्चों, पतरस रात के वक्त कैद खाना में 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान आराम से सो रहा था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे। और फिर बच्चों क्या हुआ? खुदावन का एक फरिश्ता उस कैद खाना में आकर खड़ा हुआ और बच्चों जैसे ही फरिश्ता वहां आया, पूरे कैद खाना में रोशनी हो गई और फरिश्ता ने पतरस को जगाया, पतरस को कहा, उठ, जल्दी उठ। और जैसी फरिश्ता ने पतरस को उठाया, उसके हाथ में जो जंजीरें बंधी हुई थी वो बच्चों खुद ब खुद खुल गई। फिर फरिश्ता ने पतरस से कहा, अपनी कमर बांध, अपनी जूती पहन, अपना चोगा पहन और मेरे पीछे आओ। पतरस ने फरिश्ते के कहने के मुताबिक किया, अपनी कमर बंद बांधी, जूती पहनी, चोगा पहना और फिर फरिश्ते के पीछे पीछे चलने लगा। और बच्चों, पहले वो पहले हल्के में गए, फिर वो दूसरे हल्के में गए और चलते चलते ये दोनों लोहे के फाटक के पास पहुंच गए। और बच्चों, पता क्या हुआ? ये लोहे का फाटक खुद ब खुद इनके लिए खुल गया और फिर ये दोनों निकलकर कूची में आए, यानी शहर में आए। और जब ये वहां पहुंचे तो फिर फरिश्ता चला गया और पतरस तो सोच रहा था कि वो तो कोई रोया देख रहा है, वो तो कोई ख्वाब देख रहा है, लेकिन अब पतरस को पता चला वो पूरे होश में आ गया था और उसने देखा और सोचा कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया। फिर तो बच्चों, पतरस वहां से चलता हुआ मरियम के घर आया, जहां पर बहुत सारे लोग पतरस के लिए दुआ कर रहे थे। फिर पतरस ने खिड़की खटकाई और आवाज दी। बच्चों, वहां से एक लड़की निकली जिसका नाम रोदी था
اس نے پترس کی آواز کو پہچان لیا اور اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کے مارے اس نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ اندر گئی. اندر جا کر لوگوں کو کہا باہر پترس کھڑا ہے. انہوں نے کہا کیا بات کر رہی ہے بھائی, پترس کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے یقین سے کہا نہیں بھائی پترس ہی ہے. اور پھر انہوں نے جا کے دیکھا اور دروازہ کھولا کہ پترس ہی تھا. اور پھر پترس نے ان کو بتایا کہ کس طرح خدا نے اپنے فرشتے کو قید خانہ میں بھیجا اور مجھے قید سے کس طرح رہائی دی. بچوں, ابھی ہم نے کہانی سنی کہ کس طرح خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور پترس کو قید خانہ سے رہائی دی. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پترس اس مشکل کے وقت میں رو نہیں رہا تھا, پریشان نہیں ہو رہا تھا, بلکہ آرام کے ساتھ قید خانہ میں سو رہا تھا. بچوں, ہم یہاں سے 2 باتوں کو سیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ پترس کی طرح مشکل کے وقت میں, دکھ کے وقت میں, تکلیف کے وقت میں ہمیں صرف اور صرف خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. اور ہمیں مایوس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. اور دوسری بات کہ کلیسیا پترس کے لیے دعا کر رہی تھی. ہمیں بھی جب ہمارے پیارے خدا کے لوگ مشکل یا پریشانی میں ہوں تو ہمیں فکر مند نہیں ہونا, بلکہ ہمیں دعا میں وقت گزارنا ہے, دعا کرنی ہے, خدا سے کہنا ہے کہ میرے پیاروں کی اور خدا کے بندوں کی مدد کر اور اس مشکل اور پریشانی سے ان کو رہائی دے. تو ہمیں 2 کام کرنے ہیں, پریشان نہیں ہونا مشکل میں اور خدا کے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. تو آئیں ہم مل کر دعا کریں. خداوند خدا, اس وقت میں ان تمام بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں جنہوں نے اس کہانی کو سنا ہے. میں دعا کرتی ہوں بچوں کے لیے کہ جب کبھی بھی بچے مشکل میں ہوں, پریشانی میں ہوں, دکھ میں ہوں, تکلیف میں ہوں, ہمیشہ اپنی نظریں تجھ پر رکھیں, تجھ پر بھروسہ رکھیں کہ تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ان کو چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے. اور ہمیں یہ بھی فضل دے کہ ہم تیرے لوگوں کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان کے لیے برکت چاہیں تاکہ تو انہیں بہت برکت دے. مسیح یسوع کے نام سے آمین. آج کی آیت آپ سب میرے ساتھ مل کر بولیں گے. رسولوں کے اعمال 12واں باب 11ویں آیت. اور پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی. پھر سے بولیں گے. رسولوں کے اعمال 12واں باب 11ویں آیت. اور پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی. So big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is
is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. For you! My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big. आगे बढ़ो पीछे ना हटो, चलते चलो पीछे ना मुड़ो। आगे बढ़ो पीछे ना हटो, यीशु मसीह साथ है। उसका है ये वादा, साथ ना वो छोड़ेगा। पास कुछ ना हो, हाथ खाली हो, खुदाबंद है। उसका है ये वादा, साथ ना वो छोड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, खुदाबंद साथ है। ऊंचा उड़ो नीचे ना देखो,